Hello guys! Balag wala mo nangutanan no? Amo lang share amo Jollibee Kids Party Experience pag first birthday ni Tudong Alain Guapo. Mag-vlogger na tangtanan okay, with klaro atong gobyerno. So 10 days before sa birthday ni Dudong, ito na ko sa Jollibee Hacienda Star Mall para magpa-reserve for appointment. Akong time slot kinapilian is 1 PM to 3 PM. Kaya ma-order ni siya ang updated price list, kamo na lang bahalag post. Dayon, to secure your appointment mo down ang kaong 3K. Dili siya refundable, so klaro ha dyan mo decisions kinabuhi. Ma-order ni siya ang inclusion sa party fee nga 2.5. Kamo na lang bahala o basa sa screen guys kay wadyo ko maanad aning voice over. Basta kay sulit rejud ang 2.5 nga inyong mo bayron. Since still available ang Red Ribbon na cake sa Jollibee, nga ito na lang jud mig Red Ribbon store para mo palit og cake. Nga narapad sila Jollibee na cake topper dito. Shout out di ekpo ni Nanay Agot nga napubusog palit sa cake. Paninglan ni siya ninyo guys, kadaghan ni siya kwarta guys. Adto na minoy. Excited na kay ang mga bata og isip bata guys, kay murag first time gyud ni namo tanan. Ni sayo-sayo jud mi og adto guys kay para naa pa mi time maka picture og ma-finalize put ang number of heads para sa pagkaon na i-serve. So sa damiya ang tadat ang tibuok barangay guys, oy pero unya na lang kanang makadaog kog lotto. Awa guys, excited na kay mga bata makakita ni Jollibee. So mao ni siya ang venue guys, nindot siya kay ang decor na lingod si Dudong tanatan-aw. Jolly Race on that to akong naganahan na party theme pero Jollytown Theme Parker ang available diri nga branch. So mao ni siya ang setup guys. Nag-include jud ko og kiddie meal para sa mga kids unya. Nag-add ko og 11 ka buok loot bags kay 21 man ka buok kids ang naa diri sa party karon. So gi-setup na sa crew atong pinalit na cake no from Red Ribbon. Pwede ra jud ni siya makaon diri sa venue as long as gikan siya sa Red Ribbon. Hello birthday boy, ang bugiro kani siya guys, ganana jud ni siya mulako nga si Yara. Sus lipaya jud baya niya. Mura jud makahinumduman ni oy. Sige lang tong tanawa lang niya ni balik ang video ni digdig na ni. So nag-warm up na ang mga kids kay hapit na mag-start ang party o ready na sila sa ilang activities later. Hello, Maya and Maxine, kamang gwapa ani nila oy. May hamusayaw Liam iluwa barang Liam. Di ka pwede akong ba guys, mohonong na akong tabi kay mag-start na ang party. Okay, bye. Kids, kids, find your comfortable seat. Kids, kids! Hi kids! Ready na mo kids? Ready pang gutom naman dyan yung mga naunga ba? Hi! Hello! Hello! Hi! Welcome everyone! This is the happiest place to be! Jollytown Theme Park Party! Naka lead the prayer in young auntie. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you for this day. Alright, so now everyone, let us now shout a happy birthday! Alain in the count of 3! 1, 2, 3, shout! Happy birthday, Allen! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Smiles, laughter, and then you get rapture. In Jollytown Theme Park, we're having fun. Jollito. First activity, drawing. Maya, Maxine! Our first placers for best enjoying goes to Noah! Wow! Next activity, kids games. Okay, so now, Team Blue, Team Red, are you ready? Asan ang kids again? Team Blue, Team Red, are you ready? Since you're ready, sa Jollibee, bilang saya. Go, go, go! Go, 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 go! First, red and blue! Go, go! Ready! Ready! Go! Go! 3, 2, and go! Thumbs up, kids, thumbs up, go back to your books. Next activity, games for young at heart. Listen up, players, be active. Group yourself into 3. Group yourself into 4.
Galing mo, galing mo. Warner naman mo. Okay, so if you're ready, sa Jollibee, bida ang saya. Go, go, go! Go, go, go! Dagan! Alam mo, sinin lang, galing. Lingaw jud kayo ang mga bata sa games guys, pero murag mas nadinga manood ng mga di pang bulbits ay. Muna, Suman, Sean, Sean, go! Sean! Well, thank you so much, man. Thank you so much. Dali, aras na naman, no? Dali, aras na naman, no? So now, Suman, Sean, Sean, go! Suman! Asa na, Sean? Thank you so much, man. So now, kani again, meron tayo only 2 winners, okay? 2 winners. So now, Suman, Sean, Sean, go! Manalitsin ka, man. Sean, again, Suman, Sean, go! Suman, Sean, go! Thank you, man. Thank you. Again, Suman, Sean, go! Sukmay. Si Sukmay. Thank you, ma'am. So now we have 2 winners. Thank you so much. Okay, thank you so much, adults. So after sa mga pag-games guys, deserve na ang food. Mao din siya kung package na gi-avail. Sa pagpili sa meal bundle, pwede ka mo select sa ilang meal bundles A, B, C, or D. Pero kailangan siya og minimum 30 orders. Pwede sa ka mag-create o imong kagalingon food package basta lang makabot siya og minimum order of 6,000. Munya solo items na siya. Akong gi-choose ang DIY meal, mao ni ang mga meals sa kids o sa adults. Kamong dali balag total anak guys, pero less than 10k ra jud na siya. Actually, pwede na ka maka kids party with a minimum spend of 8,500 if you're on a tight budget. Pero ang birthday boy guys, mukhaon na jud siya, pila jud siya sa konsumo. May padiri, wala pa hugas. That's right, makahilap dito magtanaw sa mga hugasan oy after sa handa. So kung ganang kag-hassle-free na party, dire na sa Jollibee Kids Party. Affordable ra jud siya guys, kay kanang 10k nimo karon, karne ra na, wala pa na ilabot lamas. Mahal pa palitonon guys, di pa lang sa dun tatagutumon no? And now, the moment that we've all been waiting for. Alright, so now everyone, let's count together with me. In 1, 2, 3. My best friend, your best friend, and everybody's best friend. Ang best friend at ang bida ng saya, no other than Jollibee! So finally guys, pagkita na dyan si Jollibee. Di pa kayo ang mga bata, kaya nakita na dyan kuno sila ang tinood nga Jollibee, kanang dili na panos tato ah. Alright, so now everyone, please settle down ang ano? Think ko dyan ha? Alright, so hi! Alright, so now, hi Jollibee! Kamusta mga Jollibee? How are you? Yes, ikaw, kamusta mo ka? Gutom ka? Okay, but you look so full man Jollibee, dako mo yung tiyan. Uy! Lumpia! Panuha pa may soda ng Jollibee? To celebrate Alan's birthday! Yay! But the question, Jollibee, kailan ka ni Alin? Asan si Alin? Alright, so now everyone, mahali si Alin.
Si Allen is a little boy, a handsome boy. Oh, gamay pa. Gamay ba, gamay. Oh, guwapo, liwat mo. Baby, give your gift to Allen. Ah, give your gift. Give your gift, go! Yay! Alright, so now open your gift, Allen. Open. What is that? Wow, it's a Jollibee now! Wow, thank you so much, Jollibee! So now, Jollibee! Si Mami, yung naka-white, yung naka-black na skirt, yung naka-skin bag. Wow! Come here, Mami, come here! Hey, Jollibee! Ikaw ba? Mami, ikaw, tika-tika ko nyo. Ay, ba't ka naman yung oran? Alright, so come here, Jollibee! Appear. Sa ilalim ng puti. Maoli ay. Sa dilim. Maoli. Your first wish that Allen will grow up to be strong and healthy like Jollibee. Yay! Your second wish that Allen will grow up to be smart like Mommy. Yay! And handsome, macho like isa man. Isa man na Jollibee. Like Tito. Yeah! Ikaw Jollibee, no? Man, birthdays to come here at Jollibee Shanta together with Jollibee and everybody! Yay! Do you want to dance, Jollibee? Ikaw daw, ma'am. Ikaw daw, ma'am. Kamu daw doon, Jollibee, ma'am. Now, let's not wait any longer. Ang biga, ang saya, no other than Jollibee. Sumasayaw sa tuwa, ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Ayaw sa bida ang harap, sa Jollibee tayo, sa buong masasaya. Sa Jollibee tayo, walang iba. Sa Jollibee, bida ang masaya. Happy birthday, Maya. Happy birthday, Maya. Happy birthday, happy birthday, happy You're truly a boy of our hearts, reaching your age, and now you will blow your candle on the cake. Blow! Yay! So now, Mommy, can you share a message to everyone, to your guests? Thank you sa pag-amin. Thank you sa content. Sa tanong. Ah. Og dinhi na lang kutob ang among vlog. Kung naabot kag tan-aw diri nga part, salamat kayo sa pagtan-aw. Thank you so much Jollibee for making not only the kids but also the kids at heart happy. Gimingaw noon ko sa among Jollibee moments ni Mama da. I wish you were here, Ma. We miss you and we love you so much. Alay mo! Bye guys! Thank you for watching! Jollibee, paalam!